तो आपण मैंने देखुथे मो हाथ पूरा केते क्लीन देखा केते शाइनिंग करूँ केते ग्लो करुच्ची तो आपण मैंने निहाती भाव में यही प्रोसेस निहाती भाव में करूँ लाभदायक हेबे निहाती भाव में ग्यारंटी देली। नमस्कार सांग मैंने आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भल थे मंगल करते भगवान आपण मान परिवार। तो चलते भिडियो स्टार्ट करिया मुझे कौन रेमेडी नहीं करी आसी भिडियो फुल देखु। तो बर्तमान देखुए सांग मैंने गोटे एमती जगार बड़ जगार आपण मैंने पानी को कुसुम करेंगे कहीं हाथ आ गोड़ जमी बुड़ी पारुव तो से पानी नौथे जमी हाथ गोड़ बुड़ी पारे तो बड़ जगार आपण मैंने टे नहीं जाए तो पानी टी आप उषुम करेंगे पूरा गरम फुटेबेनी पूरा उषुम करेंगे टिके खाली चारिपटे बॉयल हो गला आपण मैंने पानीटा को काढ़ीदेवे। तो देखो बर्तमान मोर ये देखो पानी गरम हो गला पूरा एतिक उषुम पानी आपण मैंने रखिए जमीती कि आपण हाथ बुड़ी पारुव तो एतिक आंचर रखिए जब हाथ गोड़ जमी बुड़ी पारुव से आंचर पानी गरम करेंगे तो एतिक हो गले आमर हो। तो बर्तमान आम गैस बंद करके ओह्लैदबा ओह्लै दे सारा प्रोसेस करवा। तो बर्तमान देखो मोर ये हाथ जमी बुड़ी जाऊँ ततला से जमी नख उषुम पानी रे आपण मानकर हाथ रही पार्थुव बा बुड़ी पार्थुव से टाइप हेतिकी मात्रा रे पानी को गरम करेंगे। तापर आपण मैंने नेबे किछि लुण तो गोटे चामच लुण आपण मैंने नहीं पारे भल भाव में गुड़े दवा। तापर आपण मैंने फाड़े लेंबू ने लेंबूटा को तार भीतर चुपुड़ी दवा। लेंबू जदि आपंकर सुट करनी स्किप करेंगे किसी दरकार नहीं तो फाड़े लेंबू को आपण मैंने चिपुड़ी देवे। तापर नेक्स्ट जीवा शैम्पू आपण मैंने जेकोसी शैम्पू नहीं पारे मुझे क्लिनिक प्लस शैम्पू नहीं गोटे पाउच टंकाटे मात्र तो ताको भल भाव में पकईदेवा भितर गोटे शैम्पू को आपंकर पकईदेवे हो। तापर आपण मानकर देखुए मुझे गुलाब जल नहीं गुलाब जल आपण मैंने नहीं पारे जदि आपण मानकर कंचा गोलाप फूल बाड़ी में फुटुची तो सेटा को नेले आहुरी प्रॉफिट देखो। तो गुलाब जल मुझे गोटे चामच नहीं जाइए तो ताको भल भाव में शैम्पूटा को मिक्स करदवा। तो ये फेण बाहरला पर्यंत आपंकर टे पानीटा को मिक्स करेंगे तो फेण बाहरला पर्यंत आप पानीटा को मिक्स करेंगे तापर फेणटा को काढ़ीदबा फेणटा को आपण मैंने हाथ साहाଯ୍य हो बा चामच साहाଯ୍य हो काढ़ीदेवे। तापर दुईटी बैंड नेबे तो दुईटी बैंड को आम कौन करवा बर्तमान जदि स्त्री लोक घर होते तो निहाती हाथर चूड़ी मेंचे मेंचे रही तो मोर ये चूड़ी को कौन कर हाथ जेहेतु आम बुड़ेबा तो आमर ए बैंड को ये रखीदबा चूड़ीटी अटकी जीव आउ इड़ को आसब ना। जदि आपण मैंने झील छुआ होती कि पुओ छुआ होती अभड़ा तो से चूड़ी पिंधि नथिबे ना से चूड़ी को काढ़ी पारे तो आमर चूड़ी ये अटकी जीव तापर आपण मैंने यही पानी रे हाथ बुड़े देवे। तो देखो पारे मोर हाथ टिके बुड़ी जाऊँगी भाव में बुड़ेबे आउ एति बार जाए पानी जमी बुड़ी पारुथबो तो यही भाव में किसी समय पर्यंत रखिए। तो यही भाव में किसी समय पर्यंत आपण मैंने हाथ को गुड़ को बुड़े पाद को हाथ को बुड़े रखिए निहाती भाव में गोरा हो निहाती भाव में देखिए जेहेतु शीत सीजन हो कि गरम सीजन हो बयस्क टिके है माने आपण मानकर हाथ गुड़ सब बिंधा स्टार्ट हो तो यही गरम पानी उषुम पानी नख पानी हिसाब से आपण मैंने तैयारी करके एमती प्रोसेस हाथ गुड़ को बुड़े रखी था तो निहाती भाव में गुड़ बिंधा भी छाड़ीज तो जेहेतु शीत सीजन शीत आम छाड़ी ना तो यही प्रोसेस निहाती भाव में करूँ आप गुड़ बिंधा भी छाड़ीज आउ हाथ गोड़ पेडिक्योर मेनिक्योर निहाती भाव में आपर हो तो यही पानी को आपर किसी समय छाड़ीदेवे छाड़ी सारापर ये घसीदेवे केमती घसीबे ना आम जे लेंबू को आपने फिंगी देते से लेंबू आपने घसीदेवे तो यही जहाँफल कि लेंबूटी घसीले कौन हम ना कला दाग आउ स्किन जो धूली मूली डस्ट सब लगी तो छाड़ीज लेंबू द्वारा सब छाड़ीज तो से पानी आपण मैंने धोईकी लगेबे। तो यही प्रोसेस आपण मैंने निहाती सप्ताह थरे करूँ निहाती आपण मान हाथ पाद गोरा निश्चित भाव में हो आउ पैसा खर्च करने आपन को ब्यूटी पार्लर जावाई पड़ोनी मात्र गोटे टंकार आपण मानकर हाथ पाद पूरा पेडिक्योर मेनिक्योर हो पूरा सुंदर देखा आपण मान हाथ गोड़ तो आपण मान देखिपे मुझे किसी समय घसीला मो हाथ टी आपण मैंने देखिपे केते क्लीन देखा।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ତ ପେଡିକ୍ୟୁର କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ହାତ ଗୋଡ଼ କୁଞ୍ଚା କୁଞ୍ଚା ବି ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଟିପ୍ସ ଆଜିର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତଟି କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ଗୋରା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ କରିକି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ହାତକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତଟି କେତେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ମଇଳା ବି କଳା ବି ଦିଶୁଥିଲା, ହାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ କଳା ଦିଶୁଥିଲା ଆଉ କୁଞ୍ଚାପଣ ବି ବହୁତ ଏଜିଂର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସର କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କି ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଦେଖିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତଟି, ମୁଁ କିଛି ବି ଲଗେଇ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯାକ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଖ ଥିବ ଏଇ ନଖ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ନଖ ଛାଡ଼ିନି, ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନଖ ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଆଉ ନଖ ବି କ୍ଲିନ୍ ନଥାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଖ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ନଖ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତକୁ ଏମିତି ଧୋଇଦେବା, କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ହାତଟାକୁ ଘଷିଦେବେ, ଟିକେ ଆହୁରି ଗୋରା ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ଡଷ୍ଟ ଏକା ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ତ କିଛି ନଥିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ କାଢ଼ିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀମାନେ ତ ବେଶୀ କରି ହାତର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ଟି 3ଟି ବେନିଫିଟ୍ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ, 2ର ହାତ ପାଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋରା ହେଇଯିବ, 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ନଖ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଥିବ ନଖ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ, ମୋର ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଖ ଅଛି ରଖିଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ନଖ ରଖିନି। ଆପଣଙ୍କର ନଖ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆଉ ନଖ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ମଳି ଧୂଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଖ କ୍ଲିନ୍ ରହୁନଥିବ, ମେନିକ୍ୟୁର ପେଡିକ୍ୟୁର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଖ ବି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କିପ୍ କଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ସଞ୍ଜବେଳେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥିବ କି ଯାହା ବି କାମ ଥାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ହାତରେ ମେନିକ୍ୟୁର ପେଡିକ୍ୟୁର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ହାତ ପାଦ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତଟିକୁ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ପୋଛିଦେବେ। ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତଟିକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗାମଛା ହେଉ କି ଟାଉଲ୍ ହେଉ ଆପଣମାନେ ପୋଛିଦେବେ। ପୋଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭେସଲିନ୍ ଟିକେ ଘିନି ଆଇବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଭେସଲିନ୍ ଆଣିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବଡି ଲୋସନ୍ ହେଉ ଭେସଲିନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଯାହା ବି ବଡି ଲୋସନ୍ ଏକା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଲଗେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ସ୍କିନ୍ଟି ଆଉ ଡ୍ରାଏ ହେବନି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍, ଗୋଟେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ କରିକି ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ହାତ ପୁରା କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସାଇନିଂ କରୁଛି, କେତେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସର ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଲାଭଦାୟକ ହେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି। ତ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମେନିକ୍ୟୁର ପେଡିକ୍ୟୁର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଘରେ ହିଁ ଆମର ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରି କହିବେ, ସେୟାର କରି କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।